समस्त स्वागत। आज मु गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी पिलामानंकर अनुरोधर वीडियो। पिला माने मते फोन करी कहले सर 4th सेमेस्टर आसुची आ कविता संपर्क टिके बुझे दिंतु। आधुनिक कविता यूजी पिलांकर परीक्षा +3 सेकेंड ईयर से मु आज भावी राधानाथंकर महाजात्रा काव्यर जो कविताटी अच्छी अमर सिंह को उद्बोधन से कविता संपर्क में सम्यक सूचना देवी। वीडियोटा अल्प लंबा हो पारे मुझे बेसी बड़ करी चुंबक चेष्टा करी शेष करने आशा करी विद्यार्थी मानकर उपयोगी हम। तो चले चलतु आरंभ करवा राधानाथ रायकर से महाकाव्यर महाजात्रा काव्यर अमर सिंह को उद्बोधन। राधानाथ रायकर ये महाजात्रा काव्य को बुझिया कहले आम ता पूर्व राधानाथंकर संपर्क में सम्यक सूचना जानिबा दरकार, तांकर काव्य कृतित्व संपर्क जानिबा दरकार एवं महाजात्रा प्राच्य पाश्चात्य भावभंगीर मधुर समन्वय किपरि होइछि ता संपर्क मते अवगत होवा दरकार एवं महाजात्रार 7टी सर्ग संपर्क अंत जानिबा दरकार। जदिओ राधानाथ 30टी सर्ग संपर्क लिखिबा पई चाहिछंती किंतु से 7टी सर्गर ही ताकू समाप्ति रखिछंती एवं तांकर ए महाजात्राटी संपूर्ण हो पारनी एक असंपूर्ण काव्य भाव रही जाइछि एवं शेष में आम अमर सिंह चरित्र मोहनीयता संपर्क में अवगत होगा। तेबे चलतु आरंभ करवा राधानाथ संपर्क में सम्यक सूचना। आधुनिक ओडिया काव्य साहित्यर मार्गिक पुरुष कवि राधानाथ राय निजर अपूर्व प्रतिभा बल पारंपरिक काव्य रचनार फर्मुला भितर ओडिया कविता को नूतन परिचय प्रदान करिसेंती। ए परिचयर पृष्ठभूमि में जेतिकी स्वदेशी काव्य कारीगरी रही ततोधिक विदेशी साहित्यर प्रयोग रही। राधानाथ ओडिया साहित्यर प्रथम कवि जे कि भारतीय मिथ ओडिशार भूगोल सहित पाश्चात्य कहानी गुड़िकर सुसमन्वय करिपारिछंती। ओडिया काव्यधारा रीतिजुगर सूर्यास्त शेष ठिया हुई राधानाथ आधुनिकतार मंत्र उच्चारण करिछंती। बंगला साहित्य तांको काव्य जीवन धारार भित्तिभूमि होइतिबा सत्त्वे उत्कलर प्रकृति नदी पर्वत मालमाल मंदिर आदि भारतर श्रेष्ठ बोली से घोषणा करिसेंती। राधानाथंग ही परिपक्वता आम तांकर केदार गौरी चिलिका चंद्रभागा महाजात्रा आदि कवितारे देखिबाकू पाई था। कविवर राधानाथ राय आधुनिक ओडिया साहित्यर अग्रसारथी। ओडिया साहित्य रे से पाश्चात्य एपिक रचनार नूतन परंपराटी सृष्टि करिसेंती। पाश्चात्य एपिक रीति अनुसार कविवर महाजात्रा रचना करी भारत तथा ओडिशार संस्कृति धर्म प्रकृति इतिहास जातीयता और आदर्शर जयगान करिसेंती। एही महाकाव्यटी 30टी सर्गरे समाप्त होबार योजना थिले ही नाना कारणरू बा नाना कारणवशतः यह असंपूर्ण रही। मात्र 7टी सर्गरे यार कलेबर सीमित थिबा सत्वे यह कवि प्रतिभार श्रेष्ठ सृष्टि और सिद्धि बोली आम ग्रहण करिपारिबा। महाभारत महाजात्रार कथावस्तु आदृत कवि राधानाथंक लेखनी रे जदुवंशर विनाश एवं श्रीकृष्णंक महाजात्रार वार्ता श्रवण करी काव्यनायक युधिष्ठिर अभिमन्युंक शिशुपुत्र परीक्षितों को निज राज्य रे अभिषिक्त करी पांडव और अन्यान्य 4 भाई द्रौपदी सह महाजात्रा बाहरी। अन्य पक्षरे श्रीकृष्ण महापरायण पर कली सदल बल अर्थात तार जो सहचर मान अच्छा कलीर काम क्रोध लोह मद मात्सर्य अधर्म और आलस्य मान को घेनी पृथ्वी पृष्ठ काय विस्तार करिछि। फलतः समग्र पृथ्वी लोप पाई जाइछि सत्य न्याय धर्म क्षमा दया प्रभृति सद्गुण समूह। कविवर धर्मराज युधिष्ठिर पांडव भाई समेत द्रौपदी को भारत तथा ओडिशार नाना क्षेत्र को महाजात्रा आनिचंती। तीर्थक्षेत्र नीलाचल धाम रे कवि अग्निदेवों आविर्भाव कल्पना करी पांडव मानकर सम्मुख रे समुद्र गर्भर तांको आविर्भूत कराइछंती। एही अग्निदेवों सह केवल मध्यम पांडव अर्जुनंक चाक्षुष साक्षात होइतिला। खांडव वन दहन समय अर्जुन गांडीव धनु और अक्षय तुणी जो प्राप्त करथिले ताहा अग्निदेव
तांको से धनुष आउ तुणीर को समुद्र को निक्षेप करने पे उपदेश देते। सही अग्निदेव श्रीकृष्ण प्रेरित चक्रतीर्थ नामक बहन करिथिबा पुण्यस्थल नीलाचल धाम श्रीचक्र छामुरे खटणी लगी आसीथिले। भाग्य फलरू तांकर पांडव मानक संगे साक्षात होईछि। कविंकर अग्निक सहित पांडव मानकु समग्र भारतवर्षर नाना तीर्थस्थान रे पहुँचाइछन्ति। समग्र भारतवर्ष रे लोकमानसरु पाप कलुष हरण निमंते बहु तीर्थस्थल रहिछि। से सबु देखि जिबा पई अग्नि तांको सहित पांडव मानंकु आह्वान करिसेंति। धर्मराज युधिष्ठिरंकु अग्निदेव दिव्य अंजन प्रस्तुत करी देवा संगे संगे सही दिव्य अंजन को आखिरे लगे समग्र भारतवर्षर ऐतिह्यपूर्ण घटनावली को स्वचक्षुरे देखिबा लागि निर्देश दैछन्ति। फलरे युधिष्ठिर भारत माटी मार वीर संतान मानक देशप्रेम एवं कृतित्व तांकर वीरत्व जवन मानक शासनकार कराल रूप इत्यादि देखिया सामर्थ्य लाभ करिसेंति। महाजात्रा महाकाव्यर सप्तम सर्गरु गृहीत अमरसिंह उद्बोधन काव्यांशरे कविवर भारतीय आर्य मानकर वीरत्वर गाथा, दिल्ली अधीश्वर पृथ्वीराज चौहान का युद्ध कौशल, अश्वारोही प्रेयसी संयुक्तांकर युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण, दिल्ली दरबार इतिहास, अमित तेजा अमर सिंह वीरत्व, जवन मानकर हीनमन्य आक्रमण इत्यादि को जीवंत करी ए महाजात्रा काव्य बाढ़ी। प्रसंग क्रमे भारत इतिहास रे स्वदेश प्रेम और देशभक्ति पराकाष्ठ वर्णना देइछन्ति। इतिहास को काव्य उपयोगी करिवार अपूर्व दक्षता प्रदर्शन पूर्वक कवि धर्म को प्रतिष्ठित करि परिछन्ति। सर्वोपरि मातृभूमिर गौरव रक्षा पई जातीयता मंत्र रे अभिपंत्रित करिवार एक अनाहत उद्दीपनार ज्वालामुखी बाणी हेउछि कविवर राधानाथ रायंकर अम्लान सृष्टि अमर सिंह को उद्बोधन। ये तो थिला राधानाथंकर अमर सिंह को उद्बोधन टिके सूचना संक्षिप्त। एबे आसंतु देखिबा आलोचना करिबा राधानाथंकर तांकर जन्म जीवनी संपर्क रे। राधानाथ राय 1848 मसीहा सेप्टेम्बर मास 28 तारिख में बालेश्वर सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम में जन्मग्रहण करते। तांको पितांक ना सुंदर नारायण एवं माता नाम तारिणी देवी। बाल्यकाल से माता को हरैथिले। पिता सुंदर नारायण राय ही तांको सत्यनिष्ठ एवं न्यायवान गढ़ी तोलिबारे भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तांकर यदि शिक्षा को देखिबा में राधानाथ रायंकर से 1863 मसीह प्रथम श्रेणी रे एंट्रांस पास करथिले एवं बालेश्वर स्कूल रे से षष्ठ श्रेणी नाम लिखाइथिले। खूब मेधावी थिले राधानाथ राय। कलिकतार प्रेसिडेंसी रे से एफए नाम लिखाइथिले। से बारंबार रोगाक्रांत हवा सत्वे मध्य से निजर अध्यवसाय अध्यापना को केबे भी छाड़ी नथिले। 1864 मसीह राधानाथ वृत्तिगत जीवन आरंभ होइतिला। से बालेश्वर जिला स्कूल तृतीय शिक्षक रूपे जोग देइथिले। से थिले प्रचंड ज्ञान पिपासु। संस्कृत बंगला आदि तांकर गभीर पांडित्य थिला। 1869 मसीह से पुरी जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक रूपे जोग देइथिले एवं सेठी से बहु छात्रन को निजर ज्ञान गुण रे मुग्ध कर देइथिले। ता भितर जणे योग्य छात्र को आम देखू से होउछन्ति मधुसूदन राव। 1872 मसीह से बांकुड़ा जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक बदल होते। यही समय से निजर काव्यिक जीवन को आरंभ करथिले। 1872 मसीहा जुलाई 26 तारिख से बालेश्वर जिला समूहर डेपुटी कलेक्टर बा डेपुटी इन्स्पेक्टर भाव में से जो कार्यभार ग्रहण करथिले। एहि समय मधुसूदन राव बालेश्वर जिला स्कूल द्वितीय शिक्षक भाव में जोग देते। गुरु शिष्यंकर गोटे अपूर्व मिलन होता से समय एवं सेठू आरंभ होता गोटे नुआ यात्रा एवं ता महायात्रा रे समाप्ति होता।
ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟି ଥିଲା ସେ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 1877 ସାଲରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1879 ମସିହାରେ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନାର ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଲେଖାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧାରାକୁ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବରେ ଯଦି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ କବିତାବଳୀ ଲେଖିଥିଲେ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ ଦେଲେ। ସେ ଲେଖିଥିବା ମହାନ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାରଗୌରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ଯଯାତି କେଶରୀ, ଉର୍ବଶୀ, ଦରବାର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳାନ କୃତି। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ଆମେ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏବଂ ପୁରାଣକୁ ନେଇ ତ ଅନେକ ବହୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତିର ନିନ୍ଦୁକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ବହୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ରାଧାନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପୌରାଣିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତି ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ ପରିମାଣରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଉତ୍କଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ୱାସନ ବାଣୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ଶରବ୍ୟ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥ ନିଜକୁ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ସଜାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ନିନ୍ଦୁକ ଭାବରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ହିଁ ମହାଯାତ୍ରା ସେହି ଭଙ୍ଗା ମନକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କିଛିଟା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦେବାଦେବୀ, ଆର୍ଯ୍ୟଜାତି, ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ନାୟିକାମାନେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ଓ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୌରାଣିକ ସ୍ମରଣାଚିତ ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଧାନାଥ ମୂଳ ମହାଭାରତ ଓ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁରୁ ଆସିଛି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କାବ୍ୟକୁ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ କରିପାରିଛି। ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ କବି ରାଧାନାଥ ଇତିହାସର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଏହି ମହାଯାତ୍ରାର ଅମରସିଂହ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ପଙ୍କଜ ବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ମହାକାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାଳକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ହିଁ କବି କହିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାଗଣ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାଣ୍ଡବଗଣ ମହାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ବହୁ ନଦ ନଦୀ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ତୀର୍ଥରାଶି ଦେଇ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମ, ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବର ସେ ମହାନ ଗାଥାକୁ। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଅତୀତର ଗୌରବ, ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତିର ଅରାଜକତା, ଅଧର୍ମର ବିଭୀଷିକତା, ଭାଷା ବିଲୋପ ପାଇଁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ତାଣ୍ଡବର ପରିଣତି, ଯବନମାନଙ୍କର ଦରବାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ, ଶୋଷଣ ଘେରି ରହିଛି। ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ
वीर ओडियांक मनरे पूर्व साहस एवं उत्साह सत्यवा केउटी हजि जाइछि। सदा दुख प्रहर रे जर्जरित कवि राधानाथ देश और जातिर दुख रे मेय प्राण होई हीनवर्ज्य अथर्व होई पड़िथिबा देशवासी हृदय रे वीरत्वर भावदृष्टि सृष्टि करने निमंते तांकर श्रेष्ठ कृति महाजात्रा अंतर्गत अमर सिंह उद्बोधन काव्यांश रे अग्निवर्षी प्रेरणा सृष्टि कर। भारतर इतिहास पृष्ठर जना जाए जे विदेशी जवन माने भारत रे शासन प्रतिष्ठा करने उद्देश्य ने विभिन्न समय रे प्रयास जारी रखिते। द्वादश शताब्दी बेलू चौहान वंशय राजा पृथ्वीराज दिल्ली रे शासन करथिले बा राजत्व करथिले। दिल्ली शासन प्रति कौनजर राजा जयचंद्र आशायी थिबारु पृथ्वीराजଙ୍କ सहित तांकर शत्रुता बढ़िबार लागिला। मात्र जयचंद्रंकर कन्या संयुक्ता राजा पृथ्वींकर रूप गुण रे मुग्ध होई तांकु वर्णमाला करबा संगे संगे वर्णमाला करबा संगे संगे पृथ्वी को पृथु संयुक्ता निज राज्य को घेनी आनिथिले। एही कारणरू जयचंद्र घोर राज्यर राजा मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराजଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध करिया पई प्रवर्ताइथिले। तिरायण नामक एक स्थान रे अनुष्ठित प्रथम तिरोही युद्ध रे जवन राजा मोहम्मद घोरी को परास्त करथिले पृथ्वीराज चौहान। इतिहासर एही गौरवमय अध्याय को स्मरण पूर्वक कविवर राधानाथ राय भारत तथा ओडिशार पराधीन जनसाधारण प्राण रे माटीमा और मातृभाषार सुरक्षा पर नवचेतना भरीदेवार जो अभिलाष पोषण करिसेंती अमर सिंह उद्बोधन काव्यांश रे ताहा गोटे सुंदर कथा जहाँकि प्रत्येक ओडिया भितर एक नूतन अपूर्व सिंहरण सृष्टि करते, गोटे नूतन उन्मादना सृष्टि करते। यही काव्य अमर सिंह दिल्ली राजेश्वर पृथ्वींकर सेनापति, से देशप्रेमी अमित पराक्रमी एवं वीर कवि माटीमार अपहृत पूर्व गौरव स्वाभिमान ऐतिह्य को फेरैवे आनिबा पाई दिल्ली दरबार इतिहास पृथ्वी प्रेयसी अश्वारोही वीरा संयुक्ता युद्धापन वीर पृथ्वीराजଙ୍କ अपूर्व रणकौशल तथा जवन मानकर दुराचारी हीन शासन इत्यादि उल्लेख करी जनसाधारण को उद्बोधन देइछन्ति। जन्म माटीर वीरत्व व्यंजक ऐतिह्य स्मरण पूर्वक अमर सिंह मुखरे कविवर स्वयं उद्बोधनर स्वर उत्तोलन करिछन्ति। कविता टिके पाठ करिबा कौन टिके देइछि मात्र गोटे धाड़ी पढ़िबी। एही कि से आर्यभूमि ए भूमिर सुत तुम्भे टिके आर्य नाम दायद जगते बिना युद्धे न देवार सूच्याग्र मेदिनी पण जेउ आर्यंकर तांकरी शोणित बहुचिकी आहे युद्धे तुम दमनी रे धिक धिक शतधिक धिक ए मंत्रणा ए हीन मंत्रणा भीरौ पामर उचित उच्चारी जा कल सुरे अपवित्र आज। राधानाथ राय अमर सिंह मुखरे आमर जो पलायन पंथी जो इच्छा जो सैन्य मानकर थिला ताको से धिक्कार करिसेंती। निजर ओजस्विनी भाषा रे से कहिसेंती जो आर्य माटी रे महाभारतर स्वाभिमानी वीर दुर्योधन बिना युद्ध रे सूची मन आकार रे सुद्धा माटी प्रदान करिवो नाही बोली पण करिथिले सेही वीरर शोणित एबे आर्य मानक धमनी रे प्रभावित हेउ नाही। अमर सिंह कंठरे धिक्कार भाव तोली कविवर चेताई देइछन्ति जे भीरुता प्रदर्शन करी आर्य वीरगण निज देश निज मुख निजर देशवासी कर्ण
ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅପବିତ୍ର ଓ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଏବେ ଅଭାଜନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାଁଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ନାଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ। ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇକି ଆମେ କିଭଳି କେବେ ଭୀରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଅମର୍ଷି ନିଜର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରୁ ପଳାୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମିରେ କେହି ଚିରଦିନ ଜୀବିତ ରହେ ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଉକ୍ତିଟି ଯେ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅମର୍ଷି ଏଇ ପଳାୟନପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଆଦୌ ନୁହଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ। ଏମିତି ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆହୁରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ପଳାୟନ କରୁଛ? ତୁମେ ପରା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ନିଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅକ୍ଷମ ହେବା କେଡ଼େ ଅପମାନ ସୂଚକ ସଚେ। ହିମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭୀମ ହିମାଦ୍ରି ପ୍ରାଚୀରେ ଥିବା ଭାରତବର୍ଷକୁ କାପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଟେକିଦେବା କେଡ଼େ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ସିଂହ ଗୁହାରେ ଶୃଗାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ତା ମୁହଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଘଟଣାକୁ ସିଂହ ମୌନ ହୋଇ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅମର୍ଷି। ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରଙ୍କ ଲଲାଟ ପଟଳରେ ଏହା ଲାଞ୍ଛନାର ଦାଗ ଆଙ୍କିଦେବା ସିନା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ତିରୋହରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଂହ ସମ ବିକ୍ରମ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଘୋରୀଙ୍କୁ ବା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶୃଗାଳ ଭଳିଆ କେମିତି ଗାତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟବୀରମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଢାଲ ସାଜି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଖଡ଼୍ଗ। ପବନରେ ଉଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଜପଟ ବା ବୀର ପତାକା, ବୀରଛତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଯବନ କାନନ ପାଇଁ ମହାଦବାନଳ ସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ବୀର ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କ ବାହୁଛୟ ତଳେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଯବନ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝିବାକୁ ଡର କାହିଁକି? ହେ ଆର୍ଯ୍ୟବୀର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଏଡ଼େ ମାୟା ଯଦି, ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି କଳଙ୍କିତ ମୁଖରେ ତୁମ ରଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ନାରୀ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଅମର୍ଷି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ଭୟ, ତାହେଲେ ନାରୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖ। ତୁମେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତର ନରଦେହ ମାତ୍ର ନାରୀ ଗୁଣଧାରୀ ପ୍ରାଣରଙ୍କ ସେନାନୀଙ୍କୁ ଅମର୍ଷି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ନାରୀ ବୋଲି ଅବଜ୍ଞା ସୂଚକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ଗୋଇଠା ଭୋଗୀ ଶ୍ୱାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜାକି ପଳାୟନ କଲାପରି ଭୀରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଖଡ଼୍ଗ ଶୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ନ ହୋଇ ଭାର ବା ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ନିଜର ପୈତୃକ ଅବନୀ ସମ୍ପଦକୁ ଯବନର ଶତ୍ରୁ ତଳେ ରଖି ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଳାସର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ ସଂଗ୍ରାମ ଅଗଣା, ତପସ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ତପସ୍ୟାକାଙ୍କ୍ଷିତ। ବିପଦର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଜୀବନ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦେ ଯହିଁ ଯଶଲିପ୍ସ ବୀରେ। ଯୁଦ୍ଧାଙ୍ଗନ କେବେ ହେଁ ବିଳାସର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ତପସ୍ୟା ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର। ବିପଦର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ, ଏହି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ କ୍ଷମତାଲିପ୍ସ ବୀରମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ କଷଟି ପଥରରେ କୃତ୍ରିମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ ଭୀରୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟର ବିଷୟ। ବିଧି ଓ ବିଧାତା କେବେ ହିଁ ଲେଖି ନାହିଁ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ତେଣୁ
आर्यवर्तर पुण्यतीर्थ तथा धर्मयुद्धस्थली को प्राणरंक योद्धागण निज कापुरुष पणरे अपवित्र करिथांती। केवल योद्धांक एभली आचरण वीर आर्य नाम कलंक। कवि कंठरे तथापि देश और जातिर उन्नति कल्पे चेन्नई आशा बांधी आशा रखिछंती अमर सिंह कंठरे जे निश्चित ए जातिर परिवर्तन हेबो, एमाने पुणी उत्साहित हेबे। सेथिपई अमर सिंह कंठरे से कहिछंती आस हे संग्राम सिंह अजामिल बीरे ए महाकलंक जाई प्रक्षालिबा खरे रणक्षेत्रे रिपुल होए अबा निज लोहे आनिबा विजय लक्ष्मी न पारिले ताहा वीर से जे आशीर्वाद निजे हाथे कथा। पवित्र जन्मभूमि रे जेते जहा हीन तार कलंक कालिमा को संग्राम क्षेत्र रे शत्रु पर विजय लाभ करी ता रक्तरे अबा वीरत्वर सहकारे लड़ी निज रक्तरे तुरंत धोई हेबा लगी अमर शिविर मानंकु आह्वान देछंती। निज रक्तरे निजे स्नान कर। वीरर भूषण अस्त्र मान बहु दिनरु रक्तर स्वाद लाभर वंचित होइछि। तेणु अमित शक्ति सह एवं युद्ध क्षेत्र अवतीर्ण होई आर्य वीर माने जवन शत्रु देहर रक्त को बुहाई निजर खड्गर स्नान कर, रक्त स्नान कर निजर अस्त्र को बोली अमर से उद्बोधन देछंती। सर्वोपरि वीरत्वर सहकारे लड़ी मृत्यु विजयी हेबार प्रतिबद्धता निजठारे पोषण करिबा वीरर आदर्श और कर्तव्य। नचेत आर्य योद्धांक दुर्भाग्य जोगु जवनर जय संभावना रही। पृथ्वीराजंक सेनापति वीर अमर सिंह तांक उद्बोधन शेष पर्याय रे वीर धर्म आचरी रहिया पई आर्य योद्धांक कर्ण गुहर रे कर्तव्यर मंत्र सब फुंकिछंती। फलुजा फलिब कर्मे रह धर्म धरी मंत्रर साधने अबा शरीर पातन आर्य जा सार धर्म पाळ आर्य वीर आर्य कुल धैर्य पृथ्वीराजंक गहने। एभली भावरे कर्म रे जहा फल थाउ ना कहीं धर्म आचरी स्वधर्म पालन पूर्वक आर्य वीरगण को राजा पृथ्वी सहित बा पृथ्वीराज चौहान सहित रणभूमि रे निजर कर्तव्य संपादन करने लगी अमर सिंह मुखरे कविवर राधानाथ राय स्वयं पराधीनतार पीड़ित देशवासी को कर्म प्रेरणा पाई उद्बोधन प्रदान करिसेंती। जा फल रे से माने निजर नपुंसकता को कापुरुषता को पासुरी निजर से पूर्वसूरींकर जो गौरव को मने पकई आगु को चलिए निजर कर्तव्य संपादना करने पाई। मोट उपरे कहबाक गले एही अमर सिंह को उद्बोधन होछि गोटे पराधीन भांगी पड़ुथिबा मन को उज्जीवित करने पाई कविवरंकर एकमात्र प्रयास लक्ष लक्ष जवन मानक जो रणहुंकार करि आसुथिले सेमानकु दमन करने पाई आमर जो आर्य वीर मानकर जो भय पशि आसीतिला जवन मानकर गोटे भय से समय गोटे रही आसीतिला। तेणु अमर सिंह को माध्यम रे राधानाथ राय उत्कलीय ओडिशार जनसाधारण भितर गोटे प्रकार अपूर्व जागरण आनिया चेष्टा करिसेंती। उत्कलिया बा जातीयतावाद फेरे आनिया जो राधानाथ को अनेक प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ी अन्य काव्यकृति मानक किंतु यही महाजात्रा रे ही से अमर सिंह को माध्यम रे जो उग्र जातीयतावाद को से एठी देखैछंती जहा फल रे एटा गोटे यही काव्यटी गोटे स्वतंत्र मर्यादा दाबी करे। आशा करछि तुम मानक ये भिडियोटी भल लागिवो। आउ जदि किछि डाउट रही मन रे कमेंट सेक्शन रे लिखिबो एवं मु चेष्टा करिबी नेक्स्ट वीडियो रे तार आउ किछि नुआ तथ्य आपण मानकु देबा पई। धन्यवाद।